ug sa dihang nakabalik gyud ang Chukoy siyang Pinoy-anan o di ara mga boss ilawom sa dagat ni mga boss, tin-aw kastanan ug di arang Chukoy boss perti yung lipaya kay nakabalik siya siyang Pinoy-anan. Dugay-dugay po ni siya wala nakahumol siyang Pinoy-anan, sumutunga sa ni Chukoy mga boss kay mao man ni siya Chukoy nga walay hasang. So di ara niginhawa sa glawom ang Chukoy mga boss ug mutuslom na po nigbalik ang Chukoy mga boss. Di ara mga boss inyo gyud makita mga boss nga grabe gid ka happy sa Chukoy nga nakabalik siyang Pinoy-anan ilawom sa dagat. So di ara lipay kay tang mga Chukoy dra no. Nahimamat gid natong balik ang atong mga kapwa Chukoy ba. So di ara day kuyo day nako akong sirina sa una day una na pud mi Chukoy usa ka buok. So maora to siya mga boss, nindot kay dagat ring napita mga boss, enjoy yun ni natong kaligo mga boss. Kung nakatultol mo asa mo napita diri mga boss, nag-drop dai ko diri mga boss, kamo nay bahala kung asa nyo pangitaon. Basta mao na to mga boss, ang akong i-drop diri mga boss, usa kilong danggit, pangitaalan ninyo diri daplin sa ilawom sa dagat mga boss. Wow!